রাজ্যের সরকারি নিয়োগে পিআরটিসি বহাল রাখার দাবি জানালো ছাত্র সমাজ। আজ রাজধানীর সার্কিট হাউস এলাকায় সরকারি সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে অবিলম্বে সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করার দাবি জানালো পড়ুয়ারা। হাতে প্লেকার্ড নিয়ে তাদের দাবির সমর্থনে জনমানুষে এই বক্তব্য তুলে ধরার চেষ্টা করতে দেখা গেল পড়ুয়াদের আশঙ্কা, এই ব্যবস্থায় রাজ্যের বেকারদের প্রচন্ড ক্ষতি হবে। সম্প্রতি রাজ্য মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, রাজ্য সরকারের নিয়োগের ক্ষেত্রে পিআরটিসি আর বাধ্যতামূলক থাকছে না। এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে আজ পড়ুয়াদের বিক্ষোভ প্রদর্শনে কি জানালো পড়ুয়ারা, দেখুন। हम लोग यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो पीआरटीसी जो एबोलिश किया है जॉब्स के लिए, उसका प्रोटेस्ट में आए हैं। बिकॉज अगर पीआरटीसी को एबोलिश कर दिया जाएगा तो फिर त्रिपुरा के यूथ्स ऑलरेडी इतना अनएम्प्लॉयड है और भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है। बाहर के लोग आके इजीली जॉब ले लेंगे तो फिर त्रिपुरा में ऑलरेडी इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है तो फिर और भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। उसके लिए हम लोग आज यहाँ पे प्रोटेस्ट से उतरे हैं, फॉर आवर फ्यूचर एंड फॉर आवर राइट्स।